United we stand, salute. United we stand, salute. United we stand, salute. You can't understand the roots. You're facing no chance for the troops. Telling me facing the truth. Celebrating the Barangay 39 full-circle celebrations at indeed umulan, bumagyo, magkapantayong kita kay Payong kita ang adala and welcoming you on this year Payong Festival. Let's do the one that keep the passion, respect. Oh yeah, let's do the one that can imagine, respect. Oh yeah. Thank you again so much. Kadamo-damo kitsang tao diri subong. And on behalf man kay punong barangay Dante S. Danoy, so we are welcoming each and everyone sa aton nga 4th Charter Celebration di Payong Festival 2025. Sincere welcome naman kamutanan and we truly thank because rain or shine, together we celebrate Barangay 39. So madamo gid nga salamat and enjoy the rest of the show. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect. Oh yeah. Let's do the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect. Oh yeah. Kaya mo, makasiling wala kita nga Barangay 39 ini kidwangon sa isa ka successful kang pandamo nga event. I'm Ronald Requeron. Si Risha Bocario, My name is Carlito Pangulap. Jerry Bayer, Payong simbolo sang pag-iusa 39 kami isa. Ulan man upon adlaw kadayon ng saya. Kasadyahan buga ng agrasya. Payong Festival. Sa kada bukas ng payong, may bagong na damgo, may bagong nga pungsod nun. Apang hindi kita mag-isahanon, may payong sang paghigugma sa tagsaka pungsod nun. Payong, simbolo sang pag-iusa, 39 kami igisa. Ulan man ukon adlaw, kadayon ng saya. Kasadyaan, buga ng agrasya. Sa kapudayan, ikaw among sanggal. Ang pinagkatulog sa iyong alam, Dihensang barangay among kasanan. Para Virgin Nuestra Señora. Sa kada bukas Katanan nga nag-participate, thank you so much, Gid. Sa apat na tuig nato, yung nagbasaulog sa aton nga payong-payong, nag-level up gid ka. I hope next year for a better. Amo ginaya nga tirin ang kompetisyon, no? May ara ganisay, may ara ginaya mga problema, but all of this sudden, tanan naging protekto, naging maayo di ko sa inyong cooperation. Kasaliwat ako ya kaginaga-perform ang tanan nga grupo, tumatulo ang luha ko. Because, di ba, nakita mo sa the first start, the first payong-payong, nag-second payong-payong, nag-third payong-payong, subong, nag-fourth payong-payong.
kadako gid siyang level up. Hindi niya magsadya ang payong-payon kung wala sa support sa pumuluyon sang Barangay 39.